Current mga boss, oh. BC200 8-in-1 tsaka D5M Caterpillar bulldozer. Yan mga boss, oh. Current po. Yan mga boss, oh. Current. Ito po, going current po, pupuntang Bayambang, Pangasinan, D5M, LGP. Yan po, 6-way po yan. Meron pa tayong isa, o in case na meron mag-rent, meron pa tayong isang D5M, tsaka isang D65PX +15 Neo. Yan mga boss, D5M LGP, bound to Bayambang, Pangasinan.